U današnjem video radu razmatramo najavu državnih ruskih medija i njihovih vojnih analitičara da bi Severna Koreja podržala Rusiju u okviru njihove specijalne vojne operacije sa 50.000 pripadnika svojih specijalnih jedinica. Kako navodi ratni dopisnik ruske državne televizije Aleksandar Slatkov, Severna Koreja se sprema da pošalje 50.000 vojnika iz redova svojih oružanih snaga u borbene misije kao podršku ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. U svom videu na YouTube kanalu Aleksandar Slatkov, iskusni ruski novinar specijalizovan za vojna pitanja, tvrdi da je Severna Koreja čvrsto povezana sa Rusijom u sukobu koji je u toku. U prilog tome dalje dodaje da je Pjongjang spreman da doprinese naporima tako što će poslati svoje trupe da učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji, termin koji Moskva obično koristi umesto da se sukob naziva ratom u Ukrajini. Aleksandar Slatkov je, pozivajući se na izvore u Pjongjangu, takođe napomenuo da bi za ovu vojnu pomoć Severne Koreje bilo potrebno odobrenje i Kine. Slatkov je dalje u svom govoru naveo da su vojne snage od najmanje 50.000 severnokorejskih vojnika spremne da pomognu ruskoj vojsci, a odluka o njihovom raspoređivanju za borbu u Ukrajini mogla bi biti doneta čim Kim Jong-un to odobri. Aleksandar Slatkov je opisao kako je Severna Koreja navodno objavila poziv za dobrovoljce koji su voljni da učestvuju u ruskim operacijama u Ukrajini, a samo prvog dana od oko 800.000 pojedinaca izrazilo je želju da se pridruži. Kim Yo-jong, sestra Kim Jong-una, navodno izjavila da je njena zemlja na istom kursu kao i Rusija, implicirajući da Severna Koreja podržava rusku tačku gledišta o sukobu u Ukrajini. Kako dalje izjavljuje Slatkov, razgovarao sam sa svojim prijateljem, šefom organizacije korejskih ratnih veterana. Nedavno je bio ovde. Pitao sam šta vi imate. Rekao je 50.000 specijalaca je spremno za raspoređivanje. Slatkova tvrdnja dolazi nakon što je vojni analitičar iz Kijeva prokomentarisao mogućnost da Severna Koreja pruži vojnu pomoć Rusiji. Ideja o potencijalnom učešću severnokorejskih trupa u sukobu u Ukrajini nije nova i o njoj su ranije raspravljali različiti stručnjaci i zvaničnici, jer je Severna Koreja posle Izraela i Švajcarske najmilitarizovanija zemlja na svetu i u svakom trenutku ima na stotine hiljada vojnika spremnih za borbena dejstva. Budući da Slatkovljevi komentari dolaze iz vojnih izvora, to ukazuje da se spekulacije shvataju ozbiljnije i da su svakog dana izvesnije i da se u realnosti ostvare. U novembru 2022. godine Sjedinjene Američke Države su tvrdile da Rusija nabavlja naoružanje od Severne Koreje i da ga koristi u sukobu sa Ukrajinom, a pre svega artiljerijsku municiju. U pojedinim medijima je čak saopšteno da je Severna Koreja isporučila rakete i vođene projektile pripadnicima Wagner grupe. Međutim, za sada i Rusija i Severna Koreja odbacuju tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da Rusija nabavlja municiju i ostalo oružje od Severne Koreje, dok je pitanje učešća pripadnika specijalnih jedinica Severne Koreje u Ukrajini ostalo otvoreno. Da li se vi slažete sa mnom da Rusiji u ovom trenutku nije potrebna pomoć u vojnicima bilo koje druge države, jer nastavlja sa regrutacijom i mobilizacijom sopstvenog stanovništva?